Gituyo jud nako nig butangan og patatas ug itlog para managhan kay kung kaning manok lang kulang. Adobong native nga manok na puday akong lutuon karon. Dungagan ako patatas para managhan. Alam nyo na, the more the merrier baya. Yes, native nga manok ni siya. Dili man day lalim mo gulgol og liog sa manok no, labi nag first time nimo. Abi nimo patay na ang manok ug sa dihang buhi pa di ay perting kisi-kisi. Tagbaw lagig po na si ditay sa mga dugo nga nagpisik-pisik ug among bata pa, gi video nimo. Magbutang na day tag mantika sa atong kalaha kay prituhon sa nato ni atong patatas. Mas lami daw kung prituhon daan, mas malasa. Talagsa lang baya ta makakaon og native nga manok. Pahimusla na ni nato, lamion jud nato nigluto. Kanang mas lami pa kaysa sa imuha. Pagbigyan lang sa agud karon, talagsaon lang manggud ni, native manggud ni. Gitunga day nako ni siya, ang katunga humanan nako gluto, akong gitula. Tagbaw lagi kog kaon kay kani akong sakop nga maldita, dili kauyon. Kung napansin ninyo ang manok, wala nay panit kay nasubraan akog tuslo sa binukal nga tubig. Pag ibot nako sa mga balahibo, naapil ang panit kay naluto. Sorry lang god, first time ang good. Kung nakita ninyo, gibutangan na dahil ako nag mga pampalasa. Tas butangan pod nato dahon sa laurel. Daghanon jud na nato para lami na humot pa. Tas butangan pod nato og tubig para naisabaw para sa among bata. Syempre, ang atong itlog sa pugo. Gabi pa dahil nako ni gilaga akong gitaguan diha. Kay alam nyo na, paborito pod baya ni sa among bata basig mahurot og lanlan. Habang ginaluto pa nato ang atong manok, magpanit sa tag itlog sa pugo. Gipang testingan jud nako ba kung asa siya dali mabuak. Sa akong ulo ba, sa kabaga ba sa akong nawong or sa kagahi sa akong dughan. Murag it's a time man. O di ba wala pa gani inahuman og panit, pila na iyang nahurot. Isagol sa nato na sa atong adobo dong ha. Imuha lagi na tanan, ayaw kabalaka. Dili man ko ganahan ana kay gagmay man na. Isulat lagi daw sa papel ang oyster sauce para pag abot sa tindahan dili niya malimtan. Gikan naman guna siya didto ning balik kay wala kalitok. Atik-atik kaayo ba, pero kung chichirya gani perting lito ka. Ilunod na dai nato atong patatas diha og kanang siling haba. Syempre ang atong itlog sa pugo. Antay lang jud ka karon sa ako manuka ka. Gilisod-lisod jud baya ko nimo pag-ayo. Gikan pag-abot diri sa balay nangiti pa ka sa lamisa. Paggulgol nako sa imong liog, halos dili pa ko mutan-aw sa imuha. Antod sa paghinay-hinay og tikyop sa imong mata kay kamatyonon na ka. Naluoy jud ko sa imuha. Gusto pa gani unta ta ka hiwa-hiwaon og mas gagmay pa diha pero wala nako gihimo. Kay ngano, excited nako kaayo magluto. Tanan jud ay first time no, lisod kaayo. Sayunan ka tulo jud ka oras bago na human. At least karon kabalo na ko mogulgol og liog. Isa pa dili lang kay gusto lang jud ka mukaon kundi pagahiay pud og batikulon.